Waktu bawa kita ke tempat tak terduga, kau hadir kembali menyapa hidupku. Kau ada yang miliki, ku ada yang punyai, juga ada rasa yang belum sempat terucap. Alanya oleh Tuhan, hanan tong do mengarap sebamu, tong hanami ibas perang temu ibagas nasihat. Nama oleh Tuhan nabi garis kanani, tong godang. Bagaimana kita jatuh, kita tidak punya kuasa. Pilih jatuh pada hati yang mana. Jadi udah-udah gimana masa pada guru siap kami main warga sekolah gimana di warga seribu untuk roha sama kita waktu satu masa ini nanti sekarang yang ada ini sama saudara tamatnya kita nanti agama kita masing-masing tanya kita di bagai seperti aman kalau untuk dia amin di kota Jawa para si rohan sumurung dalam manutong sudah naruh ini juga di Muhammad Malayani berbangun sendiri. Kembali Tuhan pakilah kami selalu dengan dibasam namun di dalam mengalami kami mau dimana Tuhan juga sampai betul di akhirnya kami sepuluh kami selalu na mahaiba untuk kami yang Tuhan di kota aku jika tak jauh para si orang sumurung kita tetap jalan di dalam main pertemuan kami akan ada seperti kian ima ada Tuhan nama siala di nana yang mengurupun anak guru di dunia ini mahani Bagasat doromi nang macalo sakramen pertama starfion. Ala ni balik buat di nang mati heduli kami. Itu ay bagas ni bonani ang karon. Madapot tong inganan manang bagas nang ilatukan ni bola asubutang maing margidate wisma. Ala ni balik buat nang pertami watidite na mga atas ibudak namin. Siguro namin asana tumalong muhan sa rumah darwatan kami sa inganan nang gidite kulang madira pamu. Oma Tuhan elekeja Panginoon namin Panginoon Tuhan pati Yesus Kristus Tuhan na mangulurapan ko ibagasan na sa daw nito di Porbadia lumayan ko Tuhan niya anak to di Porbadia amen oras mo ita sa luna. It's so good, I almost can't believe it. Far beyond what hearts could ever dream. The God who set the galaxies in motion would descend to give his life for me. For what could make perfection bleed for sinners, or lead a king to pay so great a cost? Oras Mang Guru. Tatiyo. Kontak dadam mate sudah ya. Saat matupu di kontak dadam mat. Terlalu mau ulah-ulah namin kami akan masuk kamu. Nah, bersama Mang Guru. Dulu kita masuk boleh tujuan dapat dengan bahasa Iya betul. selalu dengan bahasa tarifat kita selalu nak rohani di dalam rambut kita buita pada pakai di balutnya yo Raja Rabi Raja Bulun rohani mana tampak
Aku pembunuh si Raja Nebaho dan si Raja Uluan. Papua tidur-tidur di Sepanganon. Nomor nama Muhay Ulot tadi berbesar Madogoto. Iwan Dalau, Papua anak nami itu guru dirajai di Bandung di Tuata. Ada dalam wacana pasu-pasu pakai wasari keo. Walau ketemu Raja Nabi tidur-tidur di Sepanganon dan Wita Pasang Kami. Kalau ada di Bandung mah dorongan itu tidak suka yang berapa orang. Walau ketemu Sepanganon dan Wita Pasang Kami Tuata di Batam apa sih kau pasang-pasungan. Betul. Oh, terjalan. Jadi langsung lima raja memang guru nami raja Nebaho sudah jauh. Orang kita tiga perhujung guna raja nami amang guru marbobo mang sarohan. Oh, guru paling pertama juga Raja Nyamang Guru. oh, itulah. Semua lima dihamuna raja ni ulah nami raja Nebaho mang nasi raja ulu. Dinaroh kami noy di sort lima hula-hula muna raja pasaribu. Masyalah umay tutuman hide pinta doa kata muna. Dinalahu mamuhay akan nauli mamuhay na din kita di partikyano. Masyalah umay na umarsipaululuan anak kota. Ina anak turun ni huli lahu manjalo pasu-pasu pada masarike. Manhidi ang katamyakta mamuhay akan nauli mamuhay na din ayat di jalo tuan di partikyano. Alani manhitay raja Nyamang Guru. Ison arong lubuak kami. So musikat di dalam ni tamyang namin magido kamata pating kapasay. Asa sa luhut na ulaw ton. Siyas na mamuhay sa aton ni namangujungyan non. Di jalo tuan mardala tuhok. Alani di partikyanon akamang guru. Huwag kami manhitay ni Vietnam. Huwag kami di kisahat di kinamokok di kisinutununan. Alik matulisahat at kapangilota. Udur ng akapangilota di jalo tuan. Asa agad kita tuktong di bugasan namin. Buwag di bugasan namin. Alani di partikyanon. Nahuwag kami raja Nyamang Guru na sosedi doon sa natin na tutua. Sige may nasa upang hulong nailas ni Ruma. O di sosedi at raja Nyamang Guru. Di kinabuhuwag kami alay. Tuhatay lamang ko ng paso-paso. Kami ang jalang oras pasalang na. Kung kasalang ko na minta tuho sa tawid mo siya. So ni Mamang Guru mulutong di buka sa piring gulay kami adong dotik kina buyugbal ga unggodak siya ni musan napasado na sa do maloy hamu Mamang Gotili Jumlah kita terus kau dari model dari di Kuanta dengan Batai. Kalau kita pilih di Kuanta di mana pun Arion, pernah pun di Batanion. Raja Nami, Raja Bulun, Entro Bahan, Raja Nami. Oh, Manogu, anak paru main Nami, di Guru Nami. Ison, upatu kami do, takut, napuran sama persata Nami Raja Nami. Kalau rupiah seroh di Raja, taruhan Manogu, anak paru main Nami do, saya taruhan di Raja. Kami adalah horas walau hubungi kami pandoan muna Mang Guru lasuhanan. Raja Nabi, so pasal Nami. Kami jalan Abang Guru. Alay mo lutupe contoh na hita. Adong dia ka nahurang. Oh, itulah. Taringo di debat dia di partikianon. Itu benar adong rubani hata ni tutua asa. Dadat si dahutu. Manat si dago. Asa unang adong nahurang so hatay na tua ala ni samir surak sabana. Tutakas lu nanti kamu di betiar muna di partikianon maradupok kami raja nula-ula muna pasahin. Dinapasaka mamu lahu mangalak boruna. Alay Abang Guru. Asa mitos siko yak kasatan na orang. Unang adong na manarita yak katutunan. Idok rohan namin Abang Guru di partikianon. South Night. Basta kayo mo so ang kapalatulah namin raja. Mulod isubulod doon. Hula-hula din juga. Oh, alam mo. Mamang Guru, ilas rohanan di partikianon. Asi matuturuan ni Tuhan, manupat ma pasu-pasuna, manupat ng akasakala di putay di partikianon. Marhitin na laro makamu mangalak guru namin di partikianon. Alani ma uli rohanan, alay jalo pasatan na Mamang Guru, pagkasatan natin. Jadi sorry ma dia muda jadi hula-hula namin. Rajai lingga do tulang namin lingga sorry matay sa luhuk na uduran ni hula-hula sanggijak sa hula-hula na po wala tumpe hulang utusan pasadya kamu hula-hula namin Raja Lingga tulang ni guru namin di partikianon si Jalo Tuhor nama Jalo naksulima hamu uduran ni hula-hula sa ato na katuyan sorry ma hindi di Panginoon namin orma tuhan mo na hula-hula namin
Jadi songoni batu kamu na tujuan Yehuda. At yung orang ni nabukulan ni Rekor kami. Ditalik gala-gala gutar. Molotupi asing-asing ang tanang masahuda. Alay na si Sadabur Gorida. Di ba tikino? Nalahoro raja namang Boruta mangalak Boruta siya Jolota. Dilihat do pasatabian ni nasida magiti di batiar. Alani kotik sosadia pas atur namin matuha. Gabi jala ora. So ni mak tarlumo bihita mengwakili saluk na namardong atubu. Peparan yo puta borbor marsada na marata saluk nama na adong yo pansia do na diminason. Sada mata hitam ajar. Om madihita. So gabi jala ora. Jadi songoni madihamu na subul. Dinong takas tajaro lasmaruhani badamu nasruhani tokdimu laho pabor atuk burut taon nalaho gabi parumain ni raja nyamang buruta marga naimaho so ni oma sama tuamu perbuai piron saham mado di betiaron sama ringgit na koras sok kauma asa itugu amang buruta koras sok natuluhan ora The galaxies in motion would descend to give his life for me. For what could make perfection bleed for sinners, but leads a king to pay so great a cost? All my life, my heart will sing the answer. Only the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. It's so kind, it leads us to repentance, and it's so bright, the darkness has to flee. Hallelujah, it cleared my guilty sentence, for I was bound, but now I stand redeemed. For what could break the chains of any prison? What force could roll the power from the grave? What would trade my rags for heaven's riches? Only the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. No, I try, my mind can't comprehend. It's so hard, too marvelous for words. I could sing a million songs about it and barely scratch the surface of your word. This all my life, the banner I'll be waving, my anthem cry, no matter what may come. And when I rise to walk the streets of heaven, they'll still be singing this song. Oh, my song, for everything that you've done. How great the love of God. Hey, singing, oh, how great is
How great is the love of God? How great is the love? Uhita kada mangdainang asa jongjong mahita lau manomu-nomu manam menyambut haroroni pengantin. Jongjong mahita di tempat tabi. Sedahut akas si solhot nuaing naik pukau tama ibadah pamasu-masuon pardongan sarepion anak kot ni Huriata linton na ibaho dohot Angelika buru pasaribu atong di bagasan dame dohot sonang ni Roha tabuji matuwata. Jongjong mahita manginang.
Molo sejauh tak paling bagas do jasa pindo karena mamadi. Molo sejauh kamar al-bukai dan marnani ulah al-humoni. Martua maganup na makabiari Jehovah namar parange dia kadalan nai. Sai panganonmu do nani ula ngam martua maho jala. Tudoson hau anggur nama parwe do anggo jolmam di bagasan akabilut ni jabung. Tudos namar puaso tung ise maju pangani ape adullo argana martibakon mutiha. Pos doroha ni harajan ni nasida disinamot pe dang hurangan nasida denggaddo uhum nasida tu ibana dang dung anggo najat saliling mangolu ibana Diukap do pamanganna upodahon habistaran jala poda halabohon di atas jilana di mata-matahon do haret tahun diisi di jabuna jala idahan halang guson dang dipangan. Luya martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami na di banua gicang hodo na mangatur ho pardonga sari peoni di ida hodo dongan namion Clinton naibaho dohot Angelica boru pasaribu namar sakap naing marbagas jalan narodo nasida mangido pasu-pasung atong say tatap manasida di bagasan asini roham pasu-pasu cala ramoti manasida marhite-hite pakka holongim rajai manasida marhite-hite tod di porbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardonga sari peon nasidai tangihon matang yang namion alani asi dohot holong ni roham. Amin. Dameni debatana sumurung siang saluhut naroha iman na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ima siang sada Korin 10 onom ayat 10 songonon didok disi di bagasan
haholongon ma tulus sasudena dihamu. Dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ido sana. Hamu amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus songon jolma hita manusia tentu molo didok songon makhluk hidup. Pasti setiap saat kita manusia memiliki aktivitas. Tutu ganupari adong bedo ulauta aktivitas ta jala termasuk saat mulai nama mikir, berpikir, merencanakan, bahkan mengerjakan. Buimai aktivitasi termasuk molo persikola aktivitasnya ya memikirkan, bekerja. Dalam pikiran pun pekerjaan yang kita lakukan itu tentu adung dona ginoaran namuse pakilalaan perasaan boido susah jolma manusia merasa susah walau hanya masih memikirkan, belum melakukan, belum mengerjakan. Manangna heado di ngotamu tahe pagelek kamu jomikon bahasa malingik-lingik. Manang heado taingot molo tiki neng mulak najolo tuhuta zaman-zaman ni marbisma marbus isi tahe permabu molo markendaraan olo do songoni rencana pulang kampung tahun baru manang Desember alai saya dipikiri mulai Agustus ngasengolan na mabu kibana ade adong do songoni boido pikiran mempengaruhi perasaan. Adong do songoni hamu amanginang dang diulah dope alai alasai dipikiri borat maol ujungna sonanggo diulah dope ngastres sonanggo diulah dope ngaloja ala pikiran nanaking ya dipengaruhi hal-hal yang memberatkan. Alanido hamu amanginang lumobima akka boban dohot ulaun naasim. Nah termasuk do nang di parugamoan. Totu bakol do hita mangulahoni. Apalagi mah hamu amanginang nang di tonga-tongani rumah tangga dohot keluarga. Tentu aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah rumah tangga ketika kita memikirkan itu menjadi sesuatu beban ido namaol jupangta totu gabe boratma tahilala sarupa dui piga halima hudok di tonga-tongata sering kaum Adam laki-laki bilang di tengah-tengah rumah tangga sibuk
pekerjaannya. Loja alani karejona. Alai molo tai tong hamu amanginang baporo puani inai dak karejo arwa. Tasukum makai naon. Somalna ise do parjulo sattabi dungo. Ina do manang ama. Ola dungo inai marhua do maranganangat do tahayamu manang na marhempot do tahe. Marisap. Marhua do hamu di sidungo. Basudedo diulah ade. Mempersiapkan semuanya. Dung borhat akayana kon dung borat amat takarejo sodo tahayamu di jauh. Manang nagabe lau martadang badak kuboto be. Molo adong di perusahaan time pige nama nok timbo di perusahaan time 24 nama adong do time 24. Badang binoto be ngai gijang ni time 12 sasitong nangguaka inaw. Alai songon nadi do hani hamu amanginang jala ido nanang dohonon ni turputa sadarion. Kenapa seorang ibu, seorang perempuan mampu melakukan itu? Alani ahatai. Alani holong. Kasih yang mendasari itu. Ala holong rohana di keluargana. Ala holong rohana di rumah tanggana. Ay molo di sukun hamu amanginang dibayar do tahya kaina mangulaoni. Ay kan adong do cerita songoni. Adong masalah anak buru. Jadi laoma saliling dijabu ibana anak buruon bayi ibana do napaya sonjabu ibana do namanucci mangalopa basudema. Tiki dijabuni omakna ibana anak perempuan ini. Nah di sada tiki lauma ibana sekolah kuliah tu luar kota. Nah saat di luar kota on markos maibana. Jadi setelah dia kos adong ma tadok majo pangurupi ni di koson. Nah pekerjaan pembantu kos ini baholani ropagi manapu parkosani mulak ibana holani do karezona alai ba dibayar mai tiki ba 1 juta ma sabulan dibayar nyon napayason parkosanon. Jadi Roma si boru-boruon ba dibereng ibana makan betebuni inat tahun olam manapu do sahali alai dibayar 1 juta sebulan. Apa yau tiki dijabuni omakku basoi nama manapu manucci mangalopa ba molo dietong-etong hali-halina 3 tahun nau badang binoto ninna nyon anak burun Roma ibana ikirim masurat to makna dengan hormat kepada ibunda yang tercinta. Singkat kata singkat cerita ninna tordipa buah ibana ma adong do di son karejona maolam manapu sahali do digaji sebulan 1 juta. Apa yau ninna sudedo diulahon alani omak ninna bapokokna dang pola godang kupangido songon naji naloni pembantot do. Jadi bahali sekian tahun ditiki dialihoni bana berarti omak ikon gararomu dau 150 juta ninna nyoboru naon boruku tersayang ninna tohodo ibu mama akan membayar 150 juta alai dengan catatan Roma inatai nanti tiki mengandung au ditiki mengandung hoau saliling sia bulan saya holan namaus do mengulah ho dalam kandungan. Jadi saya laudau tu bidan ba biayana sekian ninna omakna holan seorang peho ba ikon operasi doho biayana sekian ba holan tubuh ho tinuor akalapin dok sebagainya biayanya sekian badungi ba holan na jajan do ulamu jajanmu biayana sekian sudah
isido mentalmu, isido aham, olam manor akka badakmu, do akka diam, biayana sekian. Bapar sikolamu, biayana sekian juta. Alani, potong atas buru dah, 400 potong 150, kiri lianomu mamuse 250 juta naik. Asa ido hamu amanginang molo marhali-hali hita diakka ulaoni alai sudenai songon nahudok ala diulahon di bagasan holong niroha alanima hamu amanginang ido banda didok turpu sadarion lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ngasa dia lilik kamar dongan. Catan do pajupang di dia do mau ditekongan do. Manang napas manibang do pajupang. Ayo do napas. Jadi pajupang ditimbangan do. Nina nasi datang. Apapun itu dasarnya alai na jelas ba ala masih holongat do nasida. Ido kan Angelika bukan dipaksa bapak kamu menikah atau dilarang? Enggak ate. Tentu kenapa kalian sampai kemari alani aha dong? Tahe. Alani holongi ate. Dobi ni mumma ate. Dang boi diukur ate. Bagas ni ha holongoni. Asa ido tutu. Hamu amanginang terlebih kalian berdua. Bahwa dalam rumah tangga saya selalu katakan apa dak kuboto hamu amanginang alai molo secara teologi kita kembali ke belakang dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan bah memang ai parsuron ni debatado jolmai gabi sada daging manang tadok ma rumah tangga perkawinan itu adalah satu manang na lembaga pe manang na dia pe i natinopani debatado debada kuboto adong do taheta boto sikola neng merumah tangga menurut saya belum ada ate molo didok pe kursus manang les manang na belajar manang dia tapi yang jelas dangadong dope sikola rumah tangga padahal boi dohonota hamu amanginang ya soal waktu dan lain sebagainya alai secara umum bah ikon marhasohotat de jolma manusia ya berumah tangga lakukanlah hadapilah semuanya itu dengan kasih tapi yang jelas kasih yang bagaimana kasih yang dari mana bah holong na sian Tuhanido kasih yang daripada Tuhan itulah teladan itulah tiruan baik di tengah-tengah rumah tangga nang disaluhut ulau tanah king hamu amanginang kembali disaluhut akka aktivitas da pikiran ulau ta asa dohonom ma hidup orang Kristen dalam pikiran perasaannya lumobi ulauna naing ma hendaklah didasari dimotivasi oleh kasih yang daripada Tuhan kiranya ketika kasih yang memotivasi mendasari setiap akal pikiran dan perbuatan kita tutu dipasu-pasu Tuhan tama. Amin. Martang yang mahina. Ido tutu ali Tuhan meragam dosi pikiran nang si ulaun dohot si patukon nami. Si pata olo do gabelu jahami mamikiri. Gabi galehami. Ala makilala. Songon sitawonon di parnguluanon alani mau liate mamolo disungguli hatam hami sadarion
ahape na maoli Tuhan. Tarulah kami akka siulan nami. Asa margogo kami menghadapi siadupan nami. Atong loas ma Tuhan. Holong nasyako mangarahut roha ng pikiran nami di parnguluan nami. Holong nasyako ma Tuhan. Mangarahuti rumah tangga nasida ng keluarga nasida salu na. Asimaroham nang diulaon ni hasuhuton na dua pe keluarga besar na ibaho do keluarga besar pasar ibu holong nasya koma Tuhan mangarahut akka ulaon nasida asature dinggan merdalan saluhutna las roha nasida sonang pakilalaan alani upagumpok kami mah saluhut ulaw ni di bagasan holong nasyako sisa dosa pangalasyon nami asimaroham say saut ma lomo ni roham amen. Harina
Hamu akan nabinar hamal ni debata ditahi rohamuna do nuaing naing marbagas alai dang tamahala Kristen marbagas songon naso tumadda debata atong tangyo kamu majolo hata ni debata taringot turuhut ni pardongas saripion ni halak Kristen. Jadi di topa debata majol mai tumiru rupana ditiruhon debata laho manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa alani tadi konon dibawa do amana dohot inana patopon dirina tu ni olina naga bisa ada daging do nasida naduai asa dada dua be nasida tung sada daging do akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulak kon na niolina iya soala ni namar mainan na palakup pucado pangalakup do nang nama buat nasirangi atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni colma songonodon didok debata tu bawai hamu akka bawa haholongi hamu mapardi hutamu nabe songon Kristus namakka holongi huriai jala nama ngalehon dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon maroha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean di hanguluan nasorasuda dungi songonon di do hatani debata tu akka boru-boru dioloi akka poropuan ma bawa nabe songon pangoloi na di Tuhani ai bawa ido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriai ikon botor porman toman mardongan hala bohon dohot hademahon ni toddi parange ni boru-borui i mana arga di jolo ni debata dohot di joloni jolma atong songon akan amar parangehon hata ni debata mahamu sumolukon para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih paune-unean mahamu dohot masih asi-asian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangit cahioni dao masian hamu alai digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu aido rahut-rahut ni nasun denggan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahen muna marhite-hite hata manang pabahenan toktong mai marhite-hite guarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaon muna atong nunga di begehamu hata ni debata taringot turuhut ni pardongan sari peoni namanukun mau nuaing jumolo diho ale pangoli si Clinton naibaho olo doho maka jongjokon di jolo ni debata na boto saluhut na dohot di jolo ni akka dongan napungung dison na dipangidoro hamdo si Angelica boru pasaribu na niriritmon
gabe dongammu saripe. Olo doho makaholongi ibana sian nasa roham. Dohot mangulahon sian nasa gogom. Uhut marparangehon parange nabadia rap dohot ibana. Na olo doho mangaju-aju dohot hagaleonna. Tungsura humurang parangena. Jala naso tupa pa ulahommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatean hamu sugut molo nong sadaro hammangolo saluhutna alusima namanukun maau dohot diho aleinang Angelica boru pasaribu naniririt ni si Clinton naibauhon bahen donganna saripe. Naulo doho makajongjok kondi jolo ni debata nau boto saluhutna. Dohot di jolo ni akadongan na pungudison. Na dipangi doro hamdo si Clinton naibahon gabe sinodukmu olo doho makaolongi ibana sian nasaroham dohot marpangalaho nature maradopon ibana dohot marparangehon parangi nabadia pabua halak kristeko jala na sotupa mahiloloko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatean hamusugut molo nang sadaro hammangolo salutna alusima soni debata doau nama puan hatanaon Tuhamu marhite-hite guarni debata ama dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi porbadia do Ahmad do nabi nado muni debata dan jadi siraman di colma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. So dapat Tuhan debatama bohina Tuhanmu. Jala asi maruhana tidak kamu. Tidak pakon Tuhan debatama bohina Tuhan. Jala di pasar honma damena tutoti munabi. Amin. Dalam nunga hari yang berbahagia senari. Artinya nunga naik statusmu menjadi nakoda di dalam rumah tanggam. Ibaratnya sebuah kapal. Kamulah nakodanya dan inang berupa saribulah sebagai mualim, mana pembantu, mana petunjuk. Mengurupi nakoda. Ada nih, di dalam mengarungi rumah tangga banyak permasalahan. Pasti seperti sebuah kapal mengarungi di tengah laut, ada ombak kecil, ada riak besar dan angin besar. Ada nih, lau mengarungi rumah tangga mi, arung do satu pedoman. Kupasat tami di bagas setikon ima setonga-tongan guria, ima Alkitab. Ada nih, jahamo natinang, amang, asabu itu tong, meskipun banyak angin, ada guncangan laut, tetap nakodai di padalko dohot dinggan bersama inang berupa saribu otong sesaat mahamu menjadi keluarga bahagia situn Yesus mahamu tujuan narion menjadi kekal dan abadi ma keluargamu na Tuhan memberkati hamu betima.
gabi ruas nagok mahamu di bagasan sadarion. Menjadi ruas HKBP Minas taba masa keluarga Butima. Ya hamu mate nang dah, amang dah. Ya. Selamat berbahagia. Rima hamu jongjong. Tuhamu keluarga Naibaru, Clinton Naibaho Dohot Angelica Boru Pasaribu. Nunga di jalohamu pasu-pasu pardonga saripion sadarion sian debata. Jalanunga gabe sada rumah tangga hamu di tonga-tongani huria nang masyarakat. Atong jaga hokamu mahabadioni pardonga saripioni jalamanok tong mahamu masih haholongan. Habiari debata jala ulahon malomo ni rohana. Ragam do akka namasa nanaing ado pamuna di tonga-tonga ni parumah tanggao ni ado pamuna do ragam ni alogo dohot galupang ni parnguluan alani ikon manahan hamu di bagasan hatoguan ni haporseaon Haporseai ma Tuhan Yesus asamaluaho dohot isi ni bagasna. Di pasu-pasu debata mahamu asamamuka jala marujung di bagasan dame dohot lasni roha
keluargamuna. Amin. Rakmai tamat dok tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gicang. Saya pinurbadi amakwarmu. Saya maharajamu. Saya saat malomo ni rohani motongan sonan. Leon matuhami sadaron hanguluan siapa. Saya sama dosanami sama anisanami. Idosa ni doa nomor dosa. Unak kami toget tu pangucuna. Palua mahami siang pangalu. Ayon nak punah raja. Dot agogon. Rodi hasangapun salin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata amatna. Dohot parsaorani tod di porbadia. Ima nama dongani hamu. Kau sebut namaku di dalam harap. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Aku balas cintamu ayahku, dan hebatku sehatmu ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang Bener mah natoras tudulan na. Mandokata ma sian perjoro sian paranak dungi mandokata mamuse paduaun siap perboru. Pertikan lupa satam ya ma. Karena ada perjolo jo.